अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान तरीके से आज हम इसमें मिड क्विज़ की दोहराई के लिए हाजिर हुए हैं और हम सबक 1 से 11 जो है उसका की कुरान पाक की आज दोहराई करेंगे। आप सब दोहराई में हिस्सा लें, आपकी अच्छी सी तैयारी की जाएगी। माइक्स जो है गैर ज़रूरी तौर पर उनको ऑन ना करें। जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है, अपने माइक ज़रा चेक कर लें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। आप साथ साथ जो मैं बातें पूछती जाऊँ फटाफट हम इसकी दोहराई कर लेते हैं। आप सब लोग पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी अच्छी सी दोहराई हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स का तारुफ। हमने इसमें देखा कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। ये हमारे पास इशारों की मदद से हमने कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में इंशाल्लाह सीखने हैं। कुल 20 असबाक हैं जो 10 उसमें पढ़ाए जाएंगे। मकासद फटाफट देख लेते हैं। पहला मकसद ये कि कुरान समझना आसान हो जाए। कुरान हम समझते हैं कि इसका तर्जुमा मुश्किल है, ग्रामर मुश्किल है, गर्दाने और बहुत, लेकिन आपने खुद अंदाजा लगा लिया कि कितना आसान है कुरान को समझना। फिर जो नमाज हम दिन में 5 दफा पढ़ते हैं, फर्ज नमाज इसके अलावा भी पढ़ी जाती है, तो वो समझ आ जाए, हमारा अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाए कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं उसका मफ़हूम क्या है। और हमें इस तरह बहुत मजा आता है कि जब हम अल्लाह से लगता है कि बातें कर रहे हैं, नमाज मुयस्सर हो जाए, खुशू खुजू शौक पैदा हो। अगला जो मकसद है कि कुरान के साथ ताल्लुक हो, हम कुरान को अपनी जिंदगियों में कैसे लेकर आए। उसके बाद 5वां मकसद है कि नेक अमाल, आला अखलाक की तरगीब। फिर हमने अरबी बोलचाल के इंशाल्लाह 100 जुमले सीख लेने हैं इसमें। उसके बाद नमाज के हमें ये हमारा सारा है इंशाल्लाह सारी चीजें जो हम कर रहे हैं। सना पे आते हैं, करते जाए। सुभाना का इसका क्या मानी है? सुभाना का खुद को अनम्यूट करें और मुझे बताएं। पाक है पाक तू, पाक है तू। वा बिहम्दी का इसके कितने टुकड़े करेंगे? वा बिहम्दी का 3, वाह अलग, बिहम्दी अलग और का अलग। 4 नहीं सॉरी 4 हाँ 4 वाह अलग, भी अलग, हम अलग और का अलग 4। और इस्मू का इसके कितने टुकड़े हैं? इसम और का 2 प्लस का 2। जद्दू का मानी बता दें। गैरू का सवाए तेरे। जद्दू का तेरी बुजुर्गी, तेरी बड़ाई बुजुर्गी है। सूरत फातिहा को हम देखते हैं। सूरत फातिहा में हमने कुछ अहम जो है आदात, कुछ बातें सीखी हैं। कोई बताएगा कि सूरत फातिहा तावुज़ को मिलाकर कुल कितनी हमने सीखी हैं? 12 माशाल्लाह। पहले तावुज़ को देख लेते हैं। आऊज़ू का तर्जुमा बताएं मुझे। मैं पनाह मांगती हूँ। मैं पनाह मांगती हूँ। तावुज़ से हमने कौन सी एक अच्छी आदत सीखी है? कौन सी बात? अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में लेना, अल्लाह की हिफाजत में लेना। अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन मिला लें और शैतान से भागने के लिए सेफ्टी फर्स्ट का जो रूल है उसको अपना लें। उसके बाद अर्रजीम का क्या मतलब है? मरदूद, पुकारा हुआ। जबरदस्त। बेइस्मी इसमें हम देखते हैं आगे। बेइस्मी के कितने टुकड़े होंगे? बेइस्मी कितने टुकड़े हैं? मैम 2। बिस्मी 2। कौन कौन से? बेबा और इस्म। जी, बेइस्मी बा और इस्म से, इस्म के नाम से। अर्रहमान और अर्रहीम, इनमें मुझे बताएं कि दोनों का मानी जो है वो रहम करने वाला, मेहरबान में आता है।
تو فرق کیا ہے؟ رحمان کا کیا مطلب ہے؟ کب ہم رحمان استعمال کرتے ہیں اور کب رحیم استعمال کرتے ہیں؟ رحمان کا مطلب بہت مہربان اور رحیم کا مطلب مسلسل رحم کرنے والا. جی رحمان پرجوش رحم کرنے والا اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. زبردست. اب سورۃ فاتحہ کو دیکھتے ہیں. الحمد اس کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے. جی دو معنی تمام تعریفیں اور شکر. زبردست. للہ کے ٹکڑے کریں. اللہ کے لیے. اللہ کے دو ہوں گے میم. لام زیر لی اور اللہ کے لیے. جی عالمین کا واحد کیا ہوگا؟ عالم. ہاں یہاں پہ زیر زبر کا خیال رکھنا ہے کہ اگر عالم یا عالم دونوں لکھے ہوئے آ سکتے ہیں تو عالم تو آپ کو مطلب جاننے والا اور عالم جہان. پھر الرحمن الرحیم کو ہم نے دیکھ لیا. مالکی یوم الدین. یوم کا مطلب کیا ہے؟ دن. اور دین کا مطلب بدلے کا دن. بدلے کا دن گزارنے کا طریقہ. جی زندگی دو معنی ہے اس کے. زبردست. ایک بدلے کا بدلہ اور زندگی کا نظام. ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے کہ دین کے دو معنی ہیں, بدلہ اور زندگی کا نظام. اور مالکی, اب دیکھیں مالکی بھی تھوڑا دھیان دینا ہے. میم اور لام اور کاف کے نیچے تو زیر ہے تو اور میم کے اوپر زبر ہے, کیونکہ مالک کا ملک الموت وہ ملک وہ فرشتہ ہو جاتا ہے, تو اس کے زیر زبر کا آپ کو پتہ ہے ہمارا تھوڑا سے بھی اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایاکا اس کا معنی کیا ہے؟ ایاکا تیری ہی ہم نابودو ہم عبادت کرتے ہیں. ہم سب عبادت کرتے ہیں. جی زبردست. وا ایاکا اور صرف تین ٹکڑے وا ایا اور کا. جی زبردست. تین ٹکڑے ہوں گے اس کے. اہدینا کے ٹکڑے کریں. اہدینا کے ٹکڑے کریں. دو ٹکڑے راستہ. اہدی اور نا. زبردست. اہدی ہدایت دے. جی اہدی ہدایت دے اور نا ہمیں. انعمتا کا کیا معنی ہے؟ انعام کیا تو نے. انعام کیا تو نے. اور علیہم ان پر. جی اچھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کے بارے میں خاص طور پر بتایا گیا کہ جن پر انعام کیا گیا ہے. وہ کون سے ہیں؟ انبیاء, صدیقین, صالحین. بہت اچھی بات ہے, آپ کو یاد ہے, لیکن تھوڑی ترتیب یاد رکھنی ہے. انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اس ترتیب کو ذرا آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا ضالین اور مغضوب جو ہے, مغضوب اور ضالین میں کیا فرق ہے؟ المغضوب کون سے لوگ تھے؟ گمراہ. ضالین گمراہ ہوئے, جو گمراہ ہو گئے تھے. جی دونوں مغضوب تو جن پر غضب کیا گیا اور ضالین جو گمراہ ہوئے. لیکن ہاں جی میں آپ کو ایک فرق بتاتی ہوں کہ مغضوب وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. مگر عمل نہیں کرتے تھے. اور ضالین وہ لوگ ہیں جو صحیح بات جانتے ہی نہیں تھے اور ایسے ہی اس جانے بغیر ہی ایسے ہی عمل کرتے رہتے تھے. ان دونوں میں ذرا فرق یاد رکھنا آپ نے. اب ہم فٹافٹ اس میں سے جو 12 عادات ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے تعوذ میں پڑھی کہ سیفٹی فرسٹ ہے. بسم اللہ میں ہم عادت دیکھتے ہیں. 11 تاریخ کو ٹیسٹ. کائنڈلی اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. بسم اللہ میں ہم پہلی عادت دیکھتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے. اور دوسری عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو ہم نے مثبت سوچ رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. پھر الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے یہ دیکھنا کہ ہر حال میں ہر لمحہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, اور جو تمام کائنات کا مالک ہے اس وجہ سے ہم نے تمام کائنات میں تدبر اور تفکر کرنا ہے. الرحمن اور الرحیم جو آگے سورۃ فاتحہ میں آ رہا ہے کہ دوسروں پر رحم کرے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. پھر مالک یوم الدین میں ہم نے دیکھا کہ آخرت کے دن کو مد نظر رکھ کے ہمیں زندگی کا پلان کرنا ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں بھی 2 باتیں ہیں کہ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو اور ایاک نستعین کے ہر کام میں اللہ کی مدد لی جائے. پھر اگلی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کی دعا مانگے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. پھر صراط الذین انعمت, ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کی دعا مانگنی چاہیے, اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے. اور جو آخری آیت ہے اس میں ہے کہ برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے
اور گمراہی سے بچنا چاہیے اور ان برے لوگوں سے دور رہنے کی دعا کرنی چاہیے. پھر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ اکثر سوال آتا ہے, سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ تو کیا خلاصہ ہے جی؟ ہدایت کی دعا, یعنی کہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. یہ اس کا خلاصے کا یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھنا. پھر آ جاتی ہے اذان. اذان میں اللہ اکبر, کیا مطلب ہے اس کا؟ اکبر کا کیا اللہ مطلب ہے؟ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا, اکبر بڑا. اشہدو کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ان کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ ان کہ الہ, کوئی معبود. معبود. کوئی معبود. معبود نہیں. الہ کے ہم نے تین معنی الہ کے پڑھے ہیں. الہ جس کی پوجا اور پرستش کی جائے, جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, اور جس کی جس اطاعت کا کی حکم مانا جائے. حکم مانا جائے. اچھا, آگے لفظ ہے انا. ایک ان ہم نے پڑھا, آگے ہے انا. اس کا کیا مطلب ہے؟ انا اور ان کہ بے شک. کہ بے شک. بے شک. ٹھیک ہے, یہ بھی کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, انا اور ان دونوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. جو انا ہے نا, انا وہ ہوتا ہے بے شک. اور یہ تقریباً آگے پھر وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. حیا کا مطلب بتائیں. حیا آؤ. آؤ. الصلاۃ نماز کی طرف. نماز. فلاح, اور فلاح کا معنی بھلائی. بھلائی کی طرف. بھلائی کی طرف. بھلائی کی. کامیابی کی. کامیابی کی طرف. آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ شروع میں آئے تھے اللہ اکبر والے, وہی دہرائے جا رہے ہیں آخر میں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے دہرائے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اللہ کی طرف آئے نہ آئے. ٹھیک ہے, تو ہماری آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اگر ہم اس کی طرف نہیں آتے. اس بات کو یاد رکھنا ہے. اگر ہم اب اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں, اس کی پکار پر آتے ہیں, تو ہمارا فائدہ ہے, ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی. لیکن اگر ہم نہیں آتے تو وہ اللہ اکبر ہے, اس کی کسی بھی بڑائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اذان کا خلاصہ یاد رکھیں, ذرا جلدی سے دوہرا لیں. کیا ہے اذان کا خلاصہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان. جی, مخصوص اوقات میں ہے ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان کیا جا رہا ہے. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دو کون سے الفاظ کہے جاتے ہیں؟ دو مرتبہ. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ. نوم کا معنی کیا ہے؟ نیند. نیند. حی علی الفلاح کے بعد کہتے ہیں اور دو مرتبہ کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جگانے کے لیے. تو کیا پورا مطلب کیا ہے اس کا صلاۃ خیر من النوم کا؟ نماز نیند سے نماز نیند سے بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. بہتر ہے من النوم. جی, نماز نیند سے بہتر. جی زبردست. اقامت کے وقت کچھ ہم اضافی الفاظ کہتے ہیں. کون سے الفاظ ہیں؟ قد قامت الصلاۃ. قد کا معنی تحقیق. البتہ یقیناً. یقیناً. قامت کا معنی کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کھڑی ہو گئی نماز. اچھا, مجھے بتائیں کہ اقامت اور اذان میں فرق کیا ہے؟ اذان دعوت ہے نماز کے لیے, اور اقامت کھڑی ہو گئی نماز کی علامت ہے. اذان ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد سے باہر ہیں کہ آپ آ جائیں, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اور اقامت جو مسجد کے اندر ہے, تو قرآن پڑھ رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, وضو کر رہا ہے, تو اس کے لیے یہ اعلان ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی کھڑی ہو گئی ہے, تو آپ فوراً جو ہے حاضر ہو جائیں. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. پہلے ہم دیکھتے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ, نام سے اللہ کے. اور وضو کے بعد یہ سارے الفاظ تقریباً ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں وعدہ ہوں, اس کا کیا معنی ہے؟ وعدہ ہوں کا مطلب اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی آگے ہے لا نہیں شریکا شریک. اور نیچے ہے عبدہ. عبدہ کا معنی بتائیں. بندہ ہے اس کا, بندہ اس کا, اس کے بندے. اس کے بندے. یہاں عبدہ کا اضافہ کیوں کیا گیا, کوئی بتائے گا مجھے؟ عبدہ کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ شرک کا دروازہ بند کیا گیا. اس سے پہلے جو کئی لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے,
تو यहाँ वाज़िया कर दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। कोई शिर्क का सब दरवाजा बंद किया गया है अब्दुहु का इजाफा करके यहाँ पे। वजू के बाद हम पढ़ते हैं जी अल्लाह अजइलनी, इसके टुकड़े करें जरा। इजाल बना दे नी दो मुझे। तीन नी, दो टुकड़े, दो टुकड़े, बनाना और नी इजअल मुझे। इजअल और नी, ठीक है, दो टुकड़े हैं इसके। तवाबीन का मतलब खूब तौबा करने वालों में, और मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। पाक रहने वाले में से। अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वजू के बाद की दुआ क्या है, इसकी फजीलत क्या है कि जो कोई ध्यान से वजू करे फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे इसलिए खोल दिए जाते हैं और जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो कितना बड़ा हमारे लिए इनाम है कि हम वजू करते हैं, एक ऐसी दुआ पढ़ते हैं जो इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता और 8 दरवाजे इंशाल्लाह हमारे लिए खुले मिलेंगे। रकू पे आते हैं। सुबहाना का मतलब पाक है। पाक। रब्बी, रब्बी मेरा रब। मेरा रब। अच्छा, सुबहाना रब्बी अल अजीम, इसमें कोई मुझे बताएगा कि कौन सी? चलो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। 4 बातें हैं इसमें। सुबहाना का मतलब पाक है, यानी कि अल्लाह ताला की यहाँ पर हम बड़ाई बयान कर रहे हैं। मेरा रब हर ऐब हर कमी से पाक है। रबी में 2 बातें आ जाती हैं। एक तो वो रब है, पालने वाला है, उसने हमें हर नेमत से नवाजा है। फिर आगे ये जो बताया कि मेरा रब है, बड़ा इसमें प्यार एहतराम और खुशी की बात है कि मेरा रब है, रब्बी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और अजीम अजमत वाला है, बड़ाई वाला है, शान वाला है, उस जितना कोई नहीं है, उसका कोई उस जैसा नहीं है। 4 बातें इसमें हैं कि रब पाक है, वो रब है, वो मेरा रब है और वो अजमत वाला है। सामिया का मतलब रुकू से उठते हुए हम पढ़ते हैं ये दुआ। सामिया का सुन ली मतलब अल्लाह ने, सुना सुन ली, अल्लाह ने। सामिया सुन ली, ली मन, इसके 2 हिस्से हैं। उसकी, उसने जिसने, जिसने। हामिदा हु, इसके टुकड़े करें। हमीदा और हू, दो टुकड़े, और दो टुकड़े। तारीफ। दो टुकड़े। तारीफ की इसकी। जी जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तैयारी आप लोगों की। रब्बाना, इसके 2 टुकड़े करें जरा। रब और रब ना, हमारे रब है, हमारे रब। हमारे रब। वा रब्बना, का, ना हमारे और रब तेरे लिए तेरे ही लिए। और तेरे। वा और ला का तेरे ही लिए। अलहम, हर किस्म की तारीफ है। रुकू से उठते हुए हम दुआ करते हैं। मिल आ का मतलब बराबर है। भर कर, ठीक है, मिल आ भर कर। असमावात, आसमान। आसमानों के। अल अर्द, आसमान। जमीन जमीन। जमीन के, बैनहुमा, उनके दरमियान। इनके दरमियान। के दरमियान। उन दोनों के दरमियान, ठीक है, उन दोनों के दरमियान, जो आसमान और जमीन है उन दोनों के दरमियान। माँ, वो तमाम चीजें जो। जी, माँ के आपने बहुत से मानी पढ़े हैं। माँ का मानी आपने पढ़ा नहीं, माँ का मानी आपने पढ़ा क्या, माँ का मानी आपने पढ़ा जो, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपने फैसला करना है कि यहाँ माँ का क्या मानी है। तो यहाँ माँ जो है वो जो के मानी में आया। शेता, इसका क्या मानी है? तू चाहे। तू चाहे। ठीक का मतलब है चाहना। उसके बाद सजदे की तस्वीर है। सुबहाना पाक है, रब्बी अल आला बुलंद, इसमें भी 4 बातें हैं। सुबहाना वो पाक है, रब्बी में भी 2 मेरा बातें रब। हैं। रब है, वो रब है, और फिर ही मेरा रब है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। और आला, मेरा रब है। उसकी बुलंदी के बारे में बात करते हैं। जब हम सजदे में होते हैं, हमारा सर जमीन पर होता है, हम बिल्कुल खुद को डाउन फील करते हैं और हम बात कर रहे होते हैं उस परवरदिगार की जो सबसे बुलंद है और सबसे आला है और अर्श पर है, हम उसकी अजमत को बयान कर रहे होते हैं। तस्बीह जो है, इसमें पैगाम मिलता है मस्बत रवैये का, शुक्र का, अल्लाह ताला की हम तारीफ करते हैं। तशद, इसमें 3 चीजें आपको सामने है। तहियात, सलात और तय्यबात, इनमें फर्क बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बाज़ औक़ात पेपर में ये सवाल आते हैं और हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था। अत्तहियात, ये कौन सी बातें हैं? कौली, सभी कौली इबादत है। सभी कौली बातें। कौली। और अस्सलात, बदनी सभी बदनी बदनी बातें। बातें। बदनी बातें। और तय्यबात, सभी तमाम माली माली बात। माली माली बातें, ठीक है। ये इसमें फर्क याद रखना है
तहियात तमाम वाली बातें कर रहे हैं, सलात में तमाम बदी बातें हैं और तय्यबात में तमाम माली बातें आ जाती हैं। आप इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। वाह बारकातुहू, इसके टुकड़े करें। वाह बरकत और तीन वाह टुकड़े। बरकत बरकतें हूँ इसकी। जबरदस्त। आगे जी, अलैना हम पर, और वा अला और ऊपर, इबाद बंदे, अल्लाह अल्लाह के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। तशद में अशहादु, अशहादु का मतलब मैं गवाही गवाही देती हूँ। हाँ जी, अन के, के ला नहीं इलाहा, इलाहा कोई कोई माबूद माबूद और इल्ला, सिवाय सिवाय अल्लाह के। इल्ला इल्ला सिवाय, और अल्लाह अल्लाह के। बाकी तकरीबन सारे तशद में भी वही अल्फाज हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आगे दुरूद पे आ जाते हैं। इसमें सल्ली, सल्ली का मानी रहमत भेज। रहमत भेज। रहमत भेज। जी। अब दो आपने एक बात फर्क याद रखना है, सल्ली अला आए तो आएगा दुरूद रहमत भेज। भेज, ठीक है। और सल्ली का रहमत मानी भेज। एक और, सल्ली का एक और मानी भी है, कोई बताएगा? नमाज, सल्ली ले रब्बी का, नमाज पढ़ अपने रब के लिए तेरे। जी, सल्ली ले रब्बी का तो नमाज पढ़ अपने रब के लिए। तो सल्ली के आगे अला आता है तो रहमत भेज, रहमत ठीक है? भेज। दोनों में फर्क आ जाता है मानी में। सल्ली अला, सल्ली ली रब्बी का, सल्ली ली आ गया नमाज पढ़, और सल्ली अला रहमत, उसमें आ जाता है रहमत भेज। इसमें सल्लैता, सल्लैता का मानी रहमत भेजी तूने। रहमत भेजी तूने। हाँ जी, रहमत भेजी तूने। इन्ना का के टुकड़े करें। इन्ना और का, हाँ। जी बेशक का तू। बेशक तू। जी, इससे पहले हमने अन पढ़ा और वो दो लफ्ज़ हम पढ़ते रहे, उनका मानी था के। यहाँ इन्ना, इन्ना का मतलब है बेशक का। हमीदुन, हमीदुन का मानी काबिले तारीफ। तारीफ करने के काबिल। और मजीद का मानी बुजुर्गी वाला। बुजुर्गी वाला। इसी तरीके से दूसरे में है बारिक, बारिक का मतलब बरकत अता फरमा। बरकत अता फरमा। बाकी इसके वही अल्फाज हैं। और बारकता, बरकत अता की तूने, बारकता, ठीक है, ता तूने बरकत अता की तूने। रब्बा ना, ए हमारे रब, आती ना, इसके दो टुकड़े हैं, आती और ना। और फिर दुनिया, दुनिया में हसना भलाई, वाह फी में मतलब में, वाकी ना के हम टुकड़े करेंगे, वाह की और ना, तीन टुकड़े हैं, ये याद रखना है। वाह और की बचा, ना हमें। और अन्नार, अन्नार मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है? अन्नार मुज़क्कर है, मुअन्नस। मुअन्नस। जी। नमाज के बाद एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, आइन आनत कर, मदद कर, नी मेरी, अला पर, जिक्री का दो टुकड़े हैं, तेरी याद, शुक्री का, वाह और शुक्र, और इबादत का, इसके भी दो टुकड़े हैं, तेरी इबादत। सूरत इखलास है, ये नाम इखलास है, इसको पढ़ेंगे तो जो कोई समझ के पढ़े, ईमान लाए, अकीदा खालिस हो जाएगा। इसमें हर बेहतरीन जवाब दिया गया कि हमारा माबूद कैसा होना चाहिए, और ये इब्तदाई मक्की सूरतों में से एक है। ये एक तिहाई कुरान के बराबर है, ये याद रखने वाली बात है। ये अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि सूरत इखलास जो है वो किसके बराबर है, उसको पढ़ने का। तो आप 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते हैं तो एक कुरान के बराबर आपको सवाब मिलता है। ये एक तिहाई कुरान के बराबर है। और ठीक है जी। उसके बाद कुल, कुल का मतलब क्या है? हुआ वो अल्लाह एक आहद का मानी एक है वाहिद है। अब अल्लाह ताला किस में एक है? जात में, सिफात में, हकूक में, इख्तियारात में। ये 4 पॉइंट्स हैं। जात में अकेला है, सिफात में, हकूक में और इख्तियारात में। सब चीजें, सब में, सब चीजें। ये देखें, आपने सही मानी बताए हैं, माशाल्लाह, अच्छी तैयारी की हुई है। असमत का मानी बता दें। बेनियाज। अल्लाह ताला बेनियाज है, हर चीज से बेनियाज है। ना नींद आती है, ना थकन है, ना किसी की जरूरत है। और लम यलिद और वलम यूलद, किसी को जना नहीं जना, नहीं जना, जी, यानी वलम यूलद, ना वो जना गया, ना वो जना गया।
جی یہ یالد اور یولد میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یالد ایکٹیو وائس ہے اور یولد جو ہم پیسو وائس کے معنوں میں لے لیتے ہیں، اور لم کا معنی ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ. جی نہیں. یالد نہ اس نے کسی کو جنا اور یولد نہ وہ جنا گیا. یہ فرق ہم لوگ کہتے ہیں یالد اس نے جنا اور یولد وہ جنا گیا. اس میں اسباق ہے، اللہ کی عظمت ہے، نہ ذات میں، صفات میں، اختیارات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے. اچھا سورۃ فلق، جو اس سورت کو سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی بہت فضیلت ہے کہ ایک بار فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، ایک بار فجر میں اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا اس کو ہے سنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کا بہت اچھا ٹیسٹ ہو، بہت اچھی تیاری کرے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی بڑی اچھی تیاری ہے، بڑے اچھے مارکس لیں گے. سبحانک اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر. شیئر کر دیجیے. ٹائم واز ویری شارٹ، آئی ٹرائی ٹو. نہیں اسی طرح کوئی بات نہیں. آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ کرائی ہے. چلیے دیکھتے ہیں ابھی وہ ادھر تو نہیں ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج اس دورائی کے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو 11 اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان کی گرامر کے حصے کو جو ہے وہ دہرا لیں. ہم نے قواعد میں دیکھا تھا کہ کچھ ضمائر ہیں جیسے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، اور کچھ جو ہے حروف ہم نے دیکھے تھے جیسے من اور جو ہے من اور اس طرح دوسرے. اس کے لیے ہم نے گرامر کے جو ہے ٹی پی آئی کے ساتھ جو ہے یہ سیکھا تھا. ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک وہ عام حالت، جب عام حالت میں ہو تو اس کے اوپر تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر آتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک یا کوئی. جیسے کتاب ہے، ایک کتاب یا کوئی کتاب. لیکن جب اس اسم کے ساتھ الف لام لگ جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ خاص ہو جاتا ہے. الف لام اسم کے ساتھ لگنے سے اس کے معنی میں خاص یا دا کے جو ہے وہ معنی آ جاتے ہیں، اور جب ترجمہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک یا کوئی کا ترجمہ نہیں کرتے. مثلا کتاب یہ ایک لفظ تھا، الف لام لگایا، یہ بن گیا الکتاب. 2 چیزیں یہاں غور کرنے کی. جب الف لام لگتا ہے تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ پیش، زبر یا زیر جو ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، یعنی تنوین اور الف لام اکٹھے نہیں آتے. دوسرا ترجمے میں فرق پڑتا ہے. کتاب کا ترجمہ تھا کوئی ایک کتاب، اور یہاں کیا ہے؟ کتاب، صرف کتاب ترجمہ ہوگا، یعنی خاص ہوگی، مخصوص ہوگی. پھر جمع برادری کا ہم نے ایک طریقہ دیکھا تھا کہ آخر میں واو نون یا پھر یا نون لگاتے ہیں. جیسے مسلمن 2 پیش تھا، واو نون لگایا، اس سے جمع بنا مسلمون. مسلمن 2 زبر کے ساتھ تھا اور مسلمین 2 زیر کے ساتھ تھا. ان دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ یا نون لگے گا تو یہ کیا بنے گا؟ مسلمین اور مسلمین. یعنی زبر اور زیر جو ہم دونوں کے لیے ایک ہی جو ہے جمع بن رہا ہے. یہ دیکھیے المسلم، اس کی جمع بنائیں گے المسلمون، لیکن جب یہ زبر کے ساتھ آئے گا یا زیر کے ساتھ آئے گا تو یہ دونوں کی کیا بنے گی؟ المسلمین المسلمین.
پھر ہم نے مونس کے سیغے دیکھے تھے کہ مونس اگر اسم ہو تو اس کی جمع کیسے بناتے ہیں. اس کی جو یہ گول تے ہوتی ہے اس کو کھول لیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ الف اور تا لگا دیتے ہیں. اگر یہ دو پیش ہے تو اس پہ دو پیش آ جائیں گے, جیسے مسلماتن مسلماتن, مومناتن مومناتن, صالحاتن صالحاتن, کافراتن کافراتن, مشرکاتن مشرکاتن. یہ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. اب یہ تھا ضمیر کا. یہ جو ضمیر ہے یہ ہم نے اس تیسری ون میں جو ہے بنیادی 6 سیکھے تھے پہلے 11 اسباق میں. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی ایک اور حالت بھی ہوتی ہے ضمائر کی, وہ ہوتی ہے ہو, وہ یا اس کا, ہم وہ سب یا ان سب کا, آپ کا, ای میرا, تم آپ سب کا, نہ ہمارا. فرق کیا ہے؟ وہ جو پہلے ضمائر تھے دیکھیے ان میں صرف اس کا ترجمہ آ رہا تھا, وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. لیکن اس میں کیا ہے, اس کے ساتھ تعلق آ رہا ہے. دیکھیں اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارے. یعنی یہ جو یہ حالت آتی ہے یہ اضافی کسی کے ساتھ جڑ کے آتی ہے, جڑنے کی وجہ سے اس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. آئیے اس کے تعلق کے دیکھیں. مثلا ایک اسم ہے رب, اب ہم اس کو اس سے ملاتے ہیں تو یہ کیا بن گیا, ربہ, اس کا رب, یعنی اس کا رب کے ساتھ تعلق بن گیا. ربہ ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرے رب, ربو آپ سب کا رب, ربنا ہمارا. تو یہ ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے تھے. اب پھر ہم نے یہ بھی دیکھا مذکر اور مؤنث میں فرق کیسے کرتے ہیں. مذکر کے لیے ہم کہتے تھے ہوا, دائیں ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ کرتے, اور مؤنث کے لیے ہم بائیں ہاتھ سے کرتے تھے ہیا, وہ, اور وہ مؤنث. تو یہ ایک تو فرق ہو گیا, اشارہ جو ہے دائیں ہاتھ سے مذکر کے لیے, بائیں ہاتھ سے مؤنث کے لیے. دوسرا جو ہے یہ دیکھا تھا جب ان کے ساتھ اسم ملاتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے, ہوا مسلم, ہیا مسلمت. کیا فرق آیا, ہیا کے ساتھ مؤنث کا صیغہ ہے, مذکر کے ساتھ مذکر اسم آتا ہے, مؤنث کے ساتھ. پھر یہ ہم نے ان کی کافی قسمیں دیکھی, مثلا ہوا مومن, ہیا مومنات, ہوا صالح, ہیا صالحۃ, ہوا صابر, ہیا صابرۃ, ہوا مشرک, ہیا مشرکۃ, ہوا کافر, ہیا کافر. کوئی بھی اسم آپ لے لیں, آپ ان کو ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ ایک ٹیبل دیکھا تھا کہ اگر ہم کسی جو ہے حرف کو جو ہے ان ضمائر کے ساتھ ملائیں تو ان کے کیا معنی ہے. یہ 3 کا سیٹ ہم نے پہلے پڑھا, لا, من, ان. ان تینوں کو جب ملایا تو لہو, اس کے لیے, لہم, ان سب کے لیے, لکا, آپ کے لیے, لی, میرے لیے, لکم, آپ سب کے لیے, لنا, ہمارے. اور جب ہم نے من کا لفظ ملایا تو کیا بنا, من ہوں, اس سے, من ہوں, ان سب سے, من کا, آپ سے, من, اس سے, من کم, ہم سب سے, مننا, ہم سب سے, من کن, آپ سب سے, اور مننا, ہم سب سے. اور اگر ان کا لفظ جو ہے وہ حرف ملائن سے, انہو, اس سے, انہم, ان سب سے, ان کا, آپ سے, انی, انی, مجھ سے, انکم, آپ سب سے, انا, ہم سب سے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا مثال کے طور پہ کہ مذکر اور مؤنث میں ہم کیسے جو ہے فرق کرتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یعنی مؤنث کے لیے ہا کا صیغہ لاتے ہیں, مذکر کے لیے ہو کا صیغہ لاتے ہیں. پھر اس کے ہم نے مؤنث کی کچھ مثالیں دیکھی تھی, ربوہا, اس کا عورت کا رب, دینوہا, اس عورت کا دین, کتابوہا, اس عورت کی کتاب. پھر ہم نے ان دونوں کا فرق دیکھا تھا کہ مذکر اور مؤنث کو کیسے کرتے ہیں. دیکھیں ربو, اس کا رب یعنی مذکر کا, ربوہا, اس عورت کا. اسی طرح دینو, دینوہا, کتابو, کتابوہا, رسولو, رسولوہا. اسی طریقے سے اور باقی چیزیں جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے. یہ صرف اس لیے میں آپ کے لیے صرف تیزی سے دوہرا رہا ہوں. پھر ہم نے حروف میں یہ دیکھا تھا لام زبر کے ساتھ بھی آتا ہے, زیر کے ساتھ بھی. اس کے معنی ہوتے ہیں لیے,
اور من جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سے، اور انس کے معنی ہوتے ہیں سے اور بارے میں، یعنی اس کے دو معنی ہوتے ہیں. اور پھر اس کی ہم نے مثالیں دیکھی تھی. اور ایک چیز جو آپ کو خاص طور پہ بتائی تھی اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، لی، من، ان، بی، فی، الا، الا، یہ سب تو حروف جر ہیں. حروف جر ہوتے ہیں جو کسی اسم کے نیچے زیر لے کے آتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جر کہتے ہیں. لیکن یہ ما، اندہ، یہ بھی ہم نے پڑھا، یعنی QC1 میں آپ نے یہ 9 جو ہے حروف پڑھنے ہیں، 7 یہ حروف جر اور 2 یہ ما اور اندہ. ما اور اندہ چونکہ استعمال حرف کے طور پہ ہوتے ہیں اس لیے یہ حروف کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں. لیکن یہ یاد ہے کہ یہ اصل میں ہے اسم، یہ اس میں ظرف ہے، تو لہٰذا یہ آپ کو اگلی کلاسوں میں پڑھا جائے گا. لیکن اس لیول پہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ما اور اندہ جو ہے حرف تو ہیں استعمال میں، لیکن اصل میں کیا ہے، اسم ہے. یہ پھر اس کی ہم نے مثالیں دیکھی تھی. مثلا لی کے لیے معنی ہم نے لیے تھے الحمدللہ، اور من کے معنی ہم نے لیے تھے اعوذ باللہ من الشیطان. من جو ہے وہاں سے ہم نے اسے سے کے معنی یاد کیا. اور ان کے معنی ہم نے رضی اللہ عنہ ان تھا وہ سے کے معنی وہاں سے یاد کیا. پھر یہ 3 حروف ہم نے علیحدہ پڑھے، بی، فی، الا. اور انہیں ہم نے کیسے یاد کیا؟ بی کے معنی بسم اللہ سے یعنی سے، فی کے معنی فی سبیل اللہ سے یعنی میں، اللہ کے معنی السلام علیکم، علیکم جو ہے اس میں اللہ آتا ہے پر. اور پھر ان کے یہ 3 ٹیبل بھی آپ کو بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھائے تھے. کیا ان کو اگر ہم ضمائر سے ملائیں تو کیا ہوگا؟ بھی. اب دیکھیں ایک فرق آیا، پہلے ہم کہہ رہے تھے لہو، منہو، انہو، پیش اوپر لے جا رہے تھے آواز. اب کیا بھی، نیچے کی طرف آواز آنے لگی. بھی، بیہم، بیکا، بی، بیکم، بینا. فیہی، فیہن، فیکا، فیہ، فیہ، فیکم، فینا. علیہ، علیہ، علیکا، علیہ، علیکم، علیہ. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو 3 حروف ہیں بی، فی، الا، یہ زیر کے ساتھ آ رہے ہیں. اور وہ جو ہم نے لام اور من اور ان پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ پیش کے ساتھ تھا، لہو، منہو، انہو. تو یہ ایک فرق ہے جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا علیحدہ کر کے ٹیبل بنائے، ورنہ سب کا ترجمہ یہی ہے تعلق کا. بھی اس کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، فی اس میں، علیہ اس میں. یہ ان کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، یہ جو حروف جر ہیں ان کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ تعلق کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا، اس کی، اس کے، ان کا، ان کی، ان کے، اس طریقے سے تعلق لگاتے ہیں دوسروں کے ساتھ. تو لہٰذا یہ دیکھیے الہ کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں یہ جو تھا یہ ہم نے الہی یہاں سے یاد کیا کہ اس کے معنی ہے طرف. ماں کو ہم نے کہاں سے یاد کیا؟ ان اللہ مع الصابرین. یہ ماں جو ہے یہاں ساتھ کے معنی میں ادھر سے یاد کیا تھا. اندہ کم ریالن اندہ کا، اندہ کا یہ آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. اور یہ 6 ضمائر تھے، اور ان 6 ضمائر کے ساتھ ہم نے ان کو جوڑنا تھا. آپ نے اس کی اچھی طرح مشق کرنی ہے کیونکہ آگے جب آپ جائیں گے فردر کلاسوں میں انہی ضمائر کے ساتھ جو ہے آپ نے ہر چیز کو جوڑنا ہے. جیسے یہ دیکھیں 3 اور جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں حروف، الیہ، معہو، اندہ. یہ دیکھیں ماں اور اندہ اگرچہ اسم ہے لیکن یہ ضمائر بھی اسم ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، آپ حیران ہیں کہ دونوں اسم جڑ گئے ہیں آپس میں، لیکن چونکہ اس جگہ یہ حرف کا کام دے رہے ہیں تو اس لیے یہ جڑ جاتے ہیں اسم سے. اسم نارملی اسم سے نہیں جڑتا، ضمائر جڑتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں یہ ضمائر جو ہے وہ اسم کے ساتھ جڑا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا. اندہ، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا. اب آپ نے حروف جر کے بارے میں جو ہے ایک خاص چیز جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے.
दूसरी ये कि कभी हर्फ जर अरबी में होता है, दूसरी जबान में गैब होता है, और कभी हर्फ जर अरबी में नहीं लेकिन दूसरी जबान में जरूरी होता है तर्जमे के लिए। और चौथी चीज है कि हर्फ जर बदलने से मायने बदल जाते हैं। ये चार अहम बातें आपको तफसील से पढ़ाई की, ये एग्जाम्पल हमने देखे थे, उधर से दोबारा देख लीजिएगा। तमाम असबाक का आपको इकट्ठे जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग और उनका सब कुछ जो आपको भेज दिया गया। हर्फ जर बदलने से मानी कैसे बदलते हैं, जैसे ये मिसाल सल्ली ले रब्बिका, ये जब लाम आया सल्ले के साथ तो इसके मैंने हुए नमाज पढ़, और जब कहा सल्ली अला, सल्ली अला, अला जब आया तो इसकी मैनी है रहमत दे, यानी एक तरफ हम नमाज की मैनी ले रहे हैं, एक तरफ रहमत के। किस वजह से? ये ली और अला की वजह से। फिर हमने एक और चीज देखी थी, इसमें इशारा में करीब के लिए हम क्या करते थे, हाजा एक, हाउलाई वो सब, और जालिका वो एक, और उलाई का वो सब, ये मुजक्कर के थे। ये मुजक्कर के इशारे थे हमने देखा। मुअन्नस के इशारे हम कैसे करते थे, हाजे ही, हाजा, हाजे ही, ये मुअन्नस का हाजे होगा और इसका हाजा होगा। और इसका जालिका था, ये हम करते हैं दरमियान में, ना फ्रंट पे करते हैं ना साइड पे, दरमियान में 45 की बिल्कुल ले जाए, और टिल का जो है वो मुअन्नस की। फिर हमने फेल भी पढ़ा था, फेल माजी जो गुजर गया, फेल मुदारे जो अभी तक हमने शुरू नहीं किया, ये आने वाला है, और फेल अमर भी हमने शुरू नहीं किया, लिहाजा उन्हें छोड़े। तो माजी में हमने पहला सेट जो पढ़ा था वो था फ़अला, उसने किया, फ़तहा उसने बोला, जाल मसलन फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। और फिर हमने इसके कुछ सवाल जवाब भी देखे थे, जैसे हल जाला नाम जाल, हल जालू नाम जाल, हल जालतु नाम जाल, जालतु, हल जालतु नाम जाल। ये आपने पक्के कर ले। दूसरा ग्रुप हमने फिर ये पढ़ा था, नसरा खलाका आबदा ज़करा, नसरा उसने मदद की, खलाका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया, उसने जिक्र किया। फिर नसरा का टेबल हमने इस ग्रुप में जो है स्टैंडर्ड के तौर पे लिया था, नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, और फिर बाकी उन चारों के भी। फिर हमने ये देखा था कि इसम दो हालतों में आते हैं। एक तो ये होता है कि वो अपनी असली हालत में आता है, फाइली हालत में आता है, और उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे ज़ैदुन दो पेश के साथ, यानी पेश के साथ जब भी कोई आएगा इसम वो सब्जेक्ट होगा, फाइल होगा, अपनी असल हालत। फिर उसकी एक दूसरी बदली हुई हालत हमने देखी थी, दो जबर के साथ आता है। जब वो दो जबर के साथ आता है तो वो मफूली हालत होती है, बदली हुई हालत होती है, और उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। इस पे हमने इनके सवाल जवाब देखे थे। हल नसरा ज़ैदन नाम नसरा ज़ैदन, हल नसरु ज़ैदन नाम नसरु ज़ैदन, हल नसरता ज़ैदन नाम नसरतु ज़ैदन, हल नसर तुम ज़ैदन नाम नसरना ज़ैदन। ये हमने बड़ी तफसील से इन टेबलों को और सवाल जवाब को इतने दिन पढ़ा है। तीसरा जो ग्रुप हमने पढ़ा था अफ़आल में माजी के, वो था दराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। और इसका जो है हमने ये भी देखा था, दराबा जब अकेला आता है उसके मायने तो है मार, लेकिन जब उसके साथ मिसाल आ जाती है दराबा मसलन, तो उसका मतलब उसने मिसाल बयान की। फिर दराबा का टेबल हमने ऐसे जो है वो एग्जाम्पलरी जो है टेबल लिया था, दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। फिर इसके सवाल जवाब भी हमने लिए थे। हल दराबा ज़ैदुन मा दराबा ज़ैद, हल दराबू ज़ैदन मा दराबू ज़ैदन, हल दरबता ज़ैदन मा दरबतु ज़ैदन, हल दरबतुम ज़ैदन ना, यानी ना में देंगे क्या, मा दरबना ज़ैद, यानी मारना कोई अच्छा काम नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, नाम की बजाय माँ को लगा दिया। नहीं नहीं हमने नहीं मारा, तूने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा ज़ैद।
फिर हमने ये देखा था समी अल्लाह लिमन हमिदा, ये आपने नमाज में भी देखा, इसमें हमने टेबल असल में लेना था सामिया का। सामिया का टेबल ये इसलिए अहम है कि देखिए ये दरमियान वाले हरफ पे जेर आ रहा है। अब तक जितने टेबल हमने किए थे उन सब पे जबर था, मसलन फाला में जबर था, फिर हमने नसरा में देखा उसमें भी जबर था, अब ये जो दरबा देखा उसमें भी जबर था, यहाँ समिया में देखिए दरमियान वाले पे जेर आ गया। इसलिए इस टेबल को तवज्जो से हमने किया था, सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, सामेता आपने सुना, सामेत मैंने सुना, समेतु आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। फिर इसमें हमने सवाल जवाब भी देखे थे। हल सामिया नाम सामिया, हल सामिऊ नाम सामिऊ, हल समेता नाम समेत, हल समेतु नाम समेत। फिर हमने एक और इसम लिया था कुरान। अब ये जो इसम लिया था इसमें हमने ये तवज्जो से देखा था कि ये सादा इसम नहीं है, दो पेश वाला नहीं है, इसके साथ अलिफ लाम लग गया है। अल कुरान, जैसा कि हमने शुरू में देखा था, इसम दो हालतों में आता है, जब सादा हालत होती है दो पेश होते हैं, जब अलिफ लाम आता है तो एक पेश रह जाता है। तो ये क्या अल कुरान, ये एक पेश के साथ अलिफ लाम के साथ अपनी असली हालत, और इस असली हालत में जो है ये क्या है फाइल है, और अगर ये पेश की जगह जबर आए तो क्या होगा अल कुराना, ये इसकी मफूली हालत होगी ऑब्जेक्ट के तौर पर। यानी कि आपने दोनों हालतें इसम की देखनी, जब इसम सादा होता है तो दो पेश दो जबर दो जेर के साथ आता है, और दो पेश के साथ हो तो वो उसकी असल हालत फाइली हालत होती है, और उसको जो है हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। और अगर अलिफ लाम के साथ आए तो फिर जो है उस पे एक पेश आता है और वो असली हालत होती है, और वो क्या होता है वो उसका सब्जेक्ट होता है, जैसे अल कुरानु। और अगर जो है वो उस पे दो जबर आ रहे हों तो फिर वो क्या होता है मफूली हालत होती है, बदली हालत के, उसको ऑब्जेक्टिव हालत कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अल कुराना एक जबर के साथ आए तो तब भी ये जो है असल हालत नहीं होती, फाइली हालत होती है, तो सॉरी मफूली हालत होती है, बदली हुई हालत होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए इसके मुकालमे देखें। हल समिअल कुरान नाम समिअल कुरान, हल समिअल कुरान नाम समिअल कुरान, हल समिअल कुरान नाम समिअल कुरान, हल समिअल कुरान नाम समिअल कुरान। ये हमने बड़ी कर ली थी। तो अब हम इसके बाद जो है अगला पोर्शन जो है वो देखते हैं। हमारा एक और पोर्शन भी है इस सब्जेक्ट में। चलें, ये शेयरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि इस वक्त ये रिकॉर्डिंग पे है, तो आइए इसको इसी तरह देखते हैं। हमारे उसमें कोर्स में दो चीजें थी, एक तो कुरान का हिस्सा था और दूसरा ग्रामर का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 असबाक जो देख लिए हैं, और आज जो है वो आपकी मिड जो है क्विज की जो है रिवीजन भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको जो है 11 असबाक की पुरानी हिस्से की जो है कराई, और मैंने तो ज़ाहिर है सिर्फ दोहराना ही था क्योंकि मैं तो 11 असबाक में आप लोगों को जो है 1-1 घंटा यही दुराई कराता और प्रैक्टिस कराता था। इसलिए मैंने आपसे ना सुना ना आपको किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे इतनी दुराई करा चुका हूँ किस, इसलिए मैंने जल्दी से आपको एक दफ़ा इससे गुजार दिया। अब
पहली चीज ये सॉरी, इस आपके मिड क्विज की तारीख 11 मार्च है, जो कि जुमे का रोज होगा इंशाल्लाह। वक्त इसके लिए आपको मैं 1.5 घंटा दे रहा हूँ, 7 से 8:30 बजे। अगर किसी का कोई टेक्निकल मसला हुआ या कोई प्रॉब्लम हो जाता है सिस्टम की तरफ से, हम इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं और उसे उसके मुताबिक आगे देते हैं। दूसरा जो अहम चीज इसमें है वो सवालात का पैटर्न क्या होगा। क्विज के अंदर जो आपके नॉर्मली होमवर्क के अंदर सवाल आते हैं, पैटर्न वही रहता है, यानी MCQs आती है। हाँ, उनकी तरतीब कुछ ही होती है। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो पुरानी आयतों के बारे में होते हैं, सूरतों के बारे में होते हैं, किसी सूरत का खुलासा पूछ लिया, जैसे आज सिस्टर बता रही थी आपको सूरत फातिहा का खुलासा आ गया, और सूरत को जो है वो इखलास का हो गया, या फिर जो है बाज़ औक़ात सूरत से रिलेटेड कोई लफ्ज़ जो होता है, इसम जो होता है, या कोई हरूफ होते हैं, उनकी बनावट पूछ ली जाती है। जैसे उन्होंने पूछा व बरकातुहू के टुकड़े कीजिए, या बिस्मिल्लाह के टुकड़े बिस्म के टुकड़े कीजिए। ये जितने हरूफ आज उन्होंने बताया इन्हीं में से अक्सर आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आपको तमाम कवर करा दिया। तीसरा जो आता है वो तर्जमा आता है, या तो कोई कुरानी जुज़ दिया होता है किसी सूरत का, आयत का, या जो है किसी जो है तस्बीह का, और उसका तर्जमा पूछा गया होता है, या फिर बाज़ औक़ात जो है वो अरबी पूछी होती है, उर्दू दी होता है, अरबी पूछी होती है, लेकिन ये वही चीजें होती है जो आपने पढ़ी होती है। एक खास चीज जो इसमें थोड़ी सी आती है और हटके, और जो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब ही लगता है, वो ये होता है कि कुछ हरूफ दिए होते हैं, कुछ इसम दिए होते हैं, कुछ चीजें दी होती हैं, और कहा गया होता है इनमें से जो मुनफरिद है, अलग है, उसको अलग करें। मसलन अगर आपको मैं कहूँ कि ज़ैदुन, ज़ैदुन के साथ मैं आपको कहूँ फतहा, फिर मैं आपके साथ कहूँ समा, और साथ में क्या दूँ नहर, अब अलग करें। अब आप देख रहे हैं फतहा जो है ये एक फेल है, आपने पढ़ा हुआ है, बाकी वो ज़ैदुन भी इसम पढ़ा हुआ है, समा भी पढ़ा हुआ है, नहर भी इसी तरह इसम है, तो वो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये फतहा जो है अलग है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ फतहा, फतहू, फतहत और फतह, फतह, फतहत, वो मुन्नस अलग हो जाता है। तो आपको इतने मुश्किल नहीं आएंगे। आपको कल इंशाल्लाह मैं जो है सैंपल क्विज भेजूंगा, जो है वो सैंपल क्विज वैसे ही होगा जैसा कि असल आना है, सिर्फ सवालों का फर्क होगा, उसमें वो सवाल शायद मुख्तलिफ आए, लेकिन पैटर्न वही होगा जो सैंपल क्विज का होगा। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मिड क्विज में कितने तकरीबन 60-70 के करीब जो है सवाल उसमें होते हैं, और 1.5 घंटा बहुत है, बल्कि जिन्होंने अच्छी तैयारी की होती है वो तो हमने देखे आधे घंटे में करके फारिग हो जाते हैं। आप अपनी तसल्ली से कीजिएगा पूरा जो है वो, और फिक्र के साथ की, क्योंकि मिड क्विज जो है वो आपका अहम है। ये मैं आपको अभी दिखा दूँ। 2 चीजें आपकी काउंट होती हैं, एक होता है होमवर्क, एक होता है वर्क। होमवर्क ये है कि 20 असबाक के होमवर्क आपको भेजे जाते हैं। पहले और आखिरी जो असबाक हैं नंबर 1 और 20 ये अलग अलग आते हैं, और बाकी 2-2 मिलके आते हैं। अब तक 11 असबाक आपने पढ़े हैं, तो आपने 6 होमवर्क किए। होमवर्क में मैं ये आपको एक अहमियत की बात बता दूं, इसके 15% मार्क्स होते हैं, जो बड़ी चीज है। अगर आप जो है अच्छे नंबर लेना चाहते हैं 90% से और पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए शर्त है कि आप 90% से अबव हैं। अगर आपने होमवर्क पूरे नहीं किए फिर आप कभी भी नहीं ले सकते। होमवर्क में आपके साथ जो हम ताउन करते हैं वो ये कि तमाम होमवर्क मैंने अभी इकट्ठे एक ही जगह आपको भेज दिया। आपने करना क्या है, आप उन 5 वो जो 6 हैं उनको बारी बारी खोलें। पहले जो है एक पहले होमवर्क को खोलें, देखिए उसमें अगर आपके नंबर लगे हुए हैं तो इसका मतलब आपका जो है वो हुआ होगा, अगर नहीं है तो उसको हल कर लें। अगर आपने पहले भी किया था कोई बात नहीं, कर लें। नंबर ना लगने का मतलब है कि आपका रिकॉर्ड कर सकेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। इसी तरह आप होमवर्क नंबर 2 को खोलें, देखिए नंबर लगे हुए हैं, ठीक है, फिर तो आप नहीं कर सकते। अगर नंबर नहीं लगे आप उसे भी कर सकते हैं।
होमवर्क 3 को खोलें, 4 को खोलें, 5 को खोलें, 6 को खोलें, इस तरह 6 के 6 को बारी बारी खोल के देखें। अगर आपके नंबर लगे हुए हैं ठीक, और जिस होमवर्क में नहीं लगे उसको कर लें। ये आपके पास 3-4 दिन है, क्योंकि 11 के बाद जो है जो है वो क्विज के बाद हम इसे बंद कर देंगे। मिड क्विज तक ये खुले हैं, आप जिस वक्त जिस दिन मर्जी है मिड क्विज तक 11 तारीख तक जो है इन्हें कर लें। एक तो ये हो गया होमवर्क। दूसरा वर्कबुक। वर्कबुक ये होता है कि आपके पास एक वर्कबुक है जिसमें हर सब्जेक्ट जो है उसके मुतालिक कुछ सवाल दिए हुए हैं। उसमें कुरान का हिस्सा भी है, ग्रामर का भी है। आपने हर रोज काम करना होता है। फर्क सिर्फ ये है कि या तो वो आप काम अपने पास जमा करते जाएं, यानी वो अगर किताब आपके पास है तो उस पर करते जाएं, किताब नहीं है तो आप जो है वो इसका प्रिंट ले लें। अगर प्रिंट की भी सहूलत नहीं है और आपको, तो आप सादा कागज ले लें। सादा कागज पे जो है वो सॉफ्ट कॉपी है जो कंप्यूटर पे आपको दी हुई है, उससे जो है देख देख के जो है उनके सवाल जवाब जो है लिख कर इकट्ठा कर लें। और आखिर में जब हम आपको एक तारीख देंगे 19वें सबक की या 20वें सबक के बाद, तो वो आपने जो हमें PDF जो है कर देना है, उसके जो है वो या उसके जो है वो फोटो लेकर जो है आप हमें भेज दें। दूसरा तरीका ये है, कुछ अहबाब ने किया हुआ है, वो क्या करते हैं रोज का रोज जो काम आता है या एक दिन का, क्योंकि क्लासें हफ्ते में 3 होती है, 4 दिन तो नहीं होती, वो बाकी दिन वो क्या करते हैं उस हफ्ते की 3 क्लासों का इकट्ठा करते हैं होमवर्क और मुझे भेज देते हैं। मैं उन्हें चेक करके वापस भी भेज देता हूँ और अपने पास जो है उनकी फाइल जो है रिकॉर्ड में लगा देता हूँ। उनका अलग से एक फोल्डर बना होता है जिसमें बाई नेम जो है उनका जो होमवर्क आता है जमा। तो उनको फायदा ये है कि उन्हें फिर बाद में भेजने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उनका रिकॉर्ड मेरे पास होगा। और आप में से जो बाद में भेजना चाहते हैं बाद में भेजें। और ऑनलाइन ये PDF वाला सिस्टम सबसे बेस्ट। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो ये देखिए, ये आपके नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन है। होमवर्क के 15% होते हैं, वर्कबुक के 15% होते हैं। ये जो मिड टर्म या क्विज आप देंगे इसके 30% होते हैं। जितने भी आप लेंगे उसका 30% जो है काउंट होगा। और फाइनल क्विज जो है जो आखिर में होगा 20वें सबक के बाद, उसमें 40%। ये टोटल जो है 100 बनता है। इस 100 में से अगर आप 90% या अबव लेते हैं तो आप सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन लेते हैं, यानी आपको जो है पढ़ाने का जो है वो मौका मिलता है, आप पढ़ा सकते हैं, कोर्सेज करा सकते हैं। और अगर आप 70 से 99% तक लेते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो है मेरिट, मतलब आपने क्वालिफाई किया, अच्छा किया, लेकिन वो पढ़ाने वाली सलाहियत नहीं है। और अगर आप 50 से 69 लेते हैं और आपकी अटेंडेंस 70% है, तब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है, यानी आपने वो कोर्स QC1 जो है वो पूरा कर लिया। और अगर आप इससे भी कम लेते हैं, 50% से कम लेते हैं और अटेंडेंस अलबत्ता आपकी 50% है, तब जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मिलता है, यानी आपने इस कोर्स में शिरकत की। तो ये जो है सर्टिफिकेट है डिफरेंट, डिस्टिंक्शन, मेरिट, कंप्लीशन एंड पार्टिसिपेशन। यानी अगर आप इन शराइत को पूरा करते हैं तो आप इन सर्टिफिकेट्स को ले सकते हैं कि आपने QC1 जो है वो किया है। और इसका तरीका कार यही है, जब आप फाइनल कर लेंगे तो हम आपको प्रोसीजर बता देंगे। अल-फलाह जो है मंजिल ट्रस्ट जो इदारा है हमारा जिसके तहत हम ये कोर्सेज कर रहे हैं, वही ये सर्टिफिकेट इशू करता है। और उसका वो एक चार्जेस है, कोरियर चार्जेस और सर्टिफिकेट मिला के वो जो है वो सब हम बताएं। कोर्स हम फ्री कराते हैं और हमारा इस सर्टिफिकेट से कोई ताल्लुक सिवाय इसके कि आपके रिजल्ट जो है, आपका ये सारा रिकॉर्ड हम कंपाइल करके उनको देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह